अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू हाउस वाइफ टेल्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रापुंज़ल की नई एपिसोड लेकर हाजिर हुई हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगले दिन वो एमन के यहाँ पहुँची तो वो घर में मौजूद नहीं थी। एमन बिटिया डॉक्टर के यहाँ गई हैं, टीका लगवाना था ना उनको। अम्मा रज़िया उसे देखकर कुछ हैरान हुई थी। वो खावर की बातों से भी कुछ तपी हुई थी, इसीलिए नागवारी से बोली, आप मुझे कल ही बता देती, मेरा चक्कर तो ना लगता। अम्मा रज़िया पहले ही कुछ ज़रा उलझी हुई सी लगती थी। इसकी बात सुनकर मज़ीद कबीता खातिर हो गई और उसी अंदाज में बोली, शहरीन बिटिया ने बताया नहीं आपको? उन्होंने इस्तेफामी अंदाज में इतना ही कहा था कि नैना मज़ीद सी खफा हो गई और ऐसी हालत में उसको चुप कराना मुश्किल ही था। ख्वाब में बताया हो शायद। अजीब लोग हैं भाई, आप लोगों को ज़रा एहसास नहीं है कि मैं बस से यहाँ तक आती हूँ। अब बताएं, 3 घंटे तो मेरे ज़ाया हुए ना, किसी का क्या गया? एमन के पेरेंट्स सख्त लापरवाह हैं, ना सिर्फ लापरवाह बल्कि इंतहाई गैर जिम्मेदार भी। बच्ची का इंजेक्शन इतना ही ज़रूरी था तो एक कॉल कर देते मुझे। कॉल ना सही, एक व्हाट्सएप भी काफ़ी था। ये कोई 1901 का ज़माना नहीं कि इंसानों तक रसाई मुमकिन ही ना हो। 10 सेकंड में आपका पैगाम दूसरे बंदे तक पहुंच ही जाता है, मगर कोई पहुंचाना चाहे तब ना। खैर, आप बता दीजिएगा मिसेस शहरीन को कि ट्यूटर्स भी घर बार वाली होती हैं, इनके अम्मा बाबी उनसे जवाब तलबी कर सकते हैं। अपने अंदर ज़रा एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करें, क्योंकि इस चीज़ की सख्त कमी है उनमें। वो मुंह के इंतहाई बुरे जाविये बनाकर बोल रही थी। अम्मा रज़िया शर्मिंदा हो गई, फिर वजाहत करते हुए बोली, अरे बिटिया, बहुत ज़िम्मेदार बच्ची है वो, लेकिन जाने क्यों, बस अब क्या बोलूँ। जिनका नमक खाया हो इनके मुतालिक कुछ भी बोलना मेरे नज़दीक गुनाह ही है। मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे कि आपको इतनी जहमत हुई, लेकिन वो बोली कि आपको कल ही बता चुकी हैं इस बात का। तभी तो समी बेटा ऑफिस आते हुए उनको और एमन को हस्पताल ले गए। अम्मा रज़िया का अंदाज़ इतना दिलगीर था कि नैना को अपने सख्त लहजे पर शर्मिंदगी सी हुई। ओहो, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? जिनकी गलती है वही मांगे माफ़ी अभी। खैर, उनको एहसास हो तो वो ऐसा करे ही क्यों। चलती हूँ मैं, खामखा सुबह ही सुबह मूड ख़राब करके रख दिया मेरा। वो अपना थैला नुमा बैग कंधे पर टिकाते हुए उठ खड़ी हुई। अम्मा रज़िया तो चुप की चुप रह गईं। वो धप धप करती बाहर को निकली थी, इससे पहले कि वो बाहर निकलती उसने किसी को अंदर दाखिल होते देखा था। वो एकदम पीछे मुड़ी और चंद कदम पीछे चलकर सामने की तरफ वाले रास्ते की जानिब हो गई। इस घर के 2 गेट थे। अकबी सिमत वाला समी एंड फैमिली के इस्तेमाल में था, जबकि सामने वाला रानिया के घर वाले इस्तेमाल करते थे। नैना रानिया वालों की साइड पर हो गई थी। चंद लम्हे इसने वहीं गुजारे जब तक कि ये यकीन न हो गया कि जिसको उसने देखा वो अंदर दाखिल हो चुका है। फिर वो वापस पिछले गेट की तरफ आई थी। गेट अभी खुला हुआ था और अधखुले गेट से एक गाड़ी खड़ी नज़र आ रही थी। नैना इस गाड़ी को बखूबी पहचानती थी, क्योंकि इस गाड़ी के पिछले दोनों दरवाज़ों पर इसके अब्बा की दुकान का बड़ा सा स्टिकर वाज़े तौर पर चिपका था, और घर के अंदर दाखिल होने वाली दर्जन आंटी भी वो बखूबी वाकिफ़ थीं। वो चंद लम्हे एक बार फिर अजीब सी शशो पंज में मुब्तला वहीं खड़ी रही। फिर ना चाहते हुए भी मसलहतन वो वापस उस जगह खड़ी हो गई जहाँ पहले गई थी। उसने 10 मिनट वहीं गुजारे थे। उससे गाड़ी के स्टार्ट होने और चले जाने की आवाज़ों से एहसास हुआ कि वो लोग आए थे जो वो जा चुके हैं। तो एक बार फिर वो वापस मुड़ी और अंदर दाखिल हो गई। अम्मा रज़िया अभी भी वहीं बैठी हुई थी। इसको देख के हैरान हो गई। मैंने सोचा अब आई हूँ तो एमन को पढ़ा कर ही जाती हूँ, इसीलिए वापस आ गई, वो कहकर धप से सोफे पर गिर गई। दिल की अजीब सी हालत हो रही थी। अब्बा की गाड़ी का मतलब ये तो नहीं कि अब्बा ही इस गाड़ी को ड्राइव करके इन खातून को यहाँ तक लाए हों। इसने ख़ुद को कुछ कहना चाहा था और फिर मुंह बनाते हुए खुद ही इसने ये दलील रद्द कर दी थी। इसका दिल कभी भी अब्बा की हिमायत में एक लफ्ज़ ना बोलता था। अम्मा रज़िया इसकी बात सुनकर ज़रा उलझ सी गईं। आपका मज़ीद वक्त ज़ाया होगा बिटिया, इनको तो देर सवेर हो सकती है। कोई वक्त तो बता कर नहीं गए कि कब लौटेंगे। उन्होंने बताना ज़रूरी समझा था, लेकिन नैना ऐसे बैठी रही जैसे कुछ सुना ही ना हो। ये जो खातून अभी आई थी, ये कौन थी? वो अपने ही धुन में सवाल कर रही थी। वो कपड़े सीती हैं उजरत पर, दर्जन है, अक्सर आती रहती हैं। अभी भी शहरीन बिटिया के कपड़े सी कर लाई थी। वो मौजूद नहीं थी तो ये भी वापस चली गई। मगर उन्होंने इतना ही कहा कि नैना ने उनकी बात काट दी। किसके साथ आई थी? अगला सवाल तो जैसे मुँह से खुद ब खुद फिसल गया था। ये तो मैंने पूछा ही नहीं बिटिया। गाड़ी पर आती जाती हैं, शौहर या भाई के साथ ही आती होंगी, अम्मा आम से अंदाज में बोली थी।
पहले भी आती रहती है इसी गाड़ी पर। वो अब मुकम्मल तौर पर अपने ही मौम में सुलझा रही थी। अल्लाह बेहतर जानता है बिटिया, मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया। गाड़ियाँ वाड़ियाँ कहाँ याद रहती हैं मुझे। अम्मा कुछ उलझ सी गई। नैना ने सर हिलाया, फिर यकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं चलती हूँ अब। और वो जैसे खोई खोई सी आई थी वैसे ही वापस मुड़ गई। अब्बा कहाँ है? खाने के लिए नहीं आएंगे? इस रोज़ दोपहर को इसने खाने के वक्त अम्मी से पूछा था। वह अक्सर औकात अकेले ही खाना खाती थी, क्योंकि अम्मी अब्बा के साथ दोपहर का खाना पहले ही खा लेती थी। लेकिन सुबह वाले वाक़ये के बाद इसने गौर किया तो उसे एहसास हुआ था कि काफ़ी दिन हो चले थे अम्मी इसके साथ ही खाना खाती थीं। नहीं, आजकल सुबह के गए शाम को ही आते हैं। उन्होंने इतना ही कहा था कि नैना ने नाक चढ़ा कर कहा, आप क्यों नहीं रोकती उन्हें इस आवारागर्दी से? इसका लहजा ऐसा था कि अम्मी को बड़ा बुरा लगा, मगर अब वो थक सी गई थी शायद। इन्हें इस मौजू पर गुस्सा करना भी कोई उकता देने वाला काम लगने लगा था। 100 बखेड़े हैं उनके भी, इसी बखेड़ों को निमटाते फिरते हैं, वो सादा से अंदाज में बोली थी। नैना ने मुंह फुलाकर उनकी जानिब देखा। अम्मी, आपके इसी भरोसे ने यहाँ तक ला खड़ा किया है हमें। इतना भरोसा तो बस अल्लाह की ज़ात पर ही करना चाहिए। इंसान की ज़ात पर इतना भरोसा गुनाह होता है। आपको पूछना चाहिए था अब्बा से कि वो सुबह से शाम तक अगर घर नहीं होते तो कहाँ होते हैं। आपका हक है ये भाई। कारोबार पता है किस चीज़ को कहते हैं? इसी की खातिर हलकान हुए जा रहे हैं बेचारे। जिसे आवारा गर्दी कह रही हो ना तुम, वो इस आवारा गर्दी से हड्डियाँ घिसा के रख चुके हैं अपनी। इनकी औलाद जिसे उनका साथ देना चाहिए उसे ताने देने से फुर्सत ही नहीं है। इसीलिए बड़े कह गए हैं कि एक बेटा तो ज़रूर होना चाहिए, बाप का बाजू बन सके। बेटियाँ तो बस। वो लम्हा भर के लिए चुप सी हो गई, फिर इसकी प्लेट की जानिब इशारा करके बोली, खाओ खाना तुम, बाप की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। नैना का अपना मूड सुबह से ख़राब था। वो इनका ख्याल करके खाना खाने बैठी थी कि वो साथ देगी तो वो भी खाना खा लेगी, वरना भूखी ही बैठी रहेंगी। मगर इनके इस तरह भड़कने पर इसकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। आपके बिजनेसमैन शौहर आज सुबह जौहर टाउन में इस दर्जन के साथ गाड़ी में घूम रहे थे, जिसे आप घर बुलवाते हुए भी कई बार सोचती हैं। मैं कब परवाह करती हूँ बाप की? बाप ही जगह जगह मेरे रास्ते में आ जाता है। बताएं क्या करूँ मैं? वो घुर्राई थी। अम्मी ने उसका चेहरा देखा और फिर उसका अंदाज। जवान औलाद ऐसे ताने बिला वजह तो नहीं दे सकती, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी शौहर की सफाइयाँ देते ही गुजारी थी। अब भी वो पहले तो चुप रही लम्हा भर, फिर बहुत ही बुझे हुए अंदाज में बोली, नैना वो आजकल जल्दी जाने लगे हैं दुकान पर, अपनी निगरानी में माल मंगवाते हैं दुकान के लिए। गाड़ी दुकान पर ही खड़ी होती है उनकी। वो खालाजाद बहन है उनकी, बेवा है, सो हक है इसके भी। पहले भी कई बार वो गाड़ी मंगवा लेती है दुकान से, इसमें इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? इसने अम्मी की वजाहत को मुकम्मल नहीं होने दिया था। अम्मी ये देखिए मेरे हाथ, जोड़ती हूँ मैं आपके आगे, बस कर दें अब्बा की हिमायतें करना। आप भी ये बात जानती हैं और मैं भी कि अब्बा अपनी गाड़ी किसी को भी ड्राइव करने नहीं देते। इन्हें इस बात से उलझन होती है, वो किसी की गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं ना किसी को अपनी करने देते हैं। मैं कैसे समझाऊँ आपको? आप मान क्यों नहीं जाती कि वो शख्स जो आपका शौहर और मेरा बाप है कभी नहीं सुधर सकता, कभी नहीं। वो चिल्लाकर बोली। अम्मी इसके अंदाज पर पहले शशता रह गई, फिर जैसे उनका हौसला ही ख़त्म हो गया। मान भी जाऊँ तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? वो बेदम सी होकर बोली थी। आंसू आंखों से भल भल के बहने लगे थे। छोड़ दें अम्मी, इस शख्स को, ये आपके काबिल नहीं है, छोड़ दें इन्हें। वो इनके करीब होकर बोली। अम्मी को तो झटका लग गया। नैना चुप करो तुम, इतनी बड़ी बात कैसे निकाली तुमने अपने मुँह से? कैसे कह दिया तुमने? चुप करो। अम्मी घबरा सी गईं। 100 इख्तलाफात थे इसके अपने बाप से, मगर ऐसा तो कभी नहीं कहा था उसने। अम्मी और क्या कहूँ मैं, थक गई हूँ अब। वालिदैन को आवारा औलाद ने परेशान करके रखा होता है और यहाँ हमें आवारा बाप ने जलील किया हुआ है। हद होती है किसी बात की अम्मी। ऐसे बाप से तो बेहतर है यतीम होना, ऐसे बाप का मर जाना ही बेहतर है हमारे लिए। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी। अम्मी इसके अल्फाज का चुनाव पर भड़क ही उठी थी। उन्होंने एक थप्पड़ रसीद किया था इसके गाल पर। उसे शायद इनसे इसी की उम्मीद थी। इसने डबडबाई हुई आंखों से उन्हें देखा, फिर वो झटके से अपनी जगह से उठी और अपने कमरे की जानिब चल दी थी। दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ के साथ बंद हुआ था और फिर खामोशी छा गई। मुझे कुछ तो बताएं, क्या हुआ है? जरीन के रोने धोने से उकता कर बोली। उन्होंने इसे फ़ोन करके बुलवाया था और अब उसके सामने बैठी मुसलसल रो रही थी। क्या बताऊं कि क्या हुआ है? बस तुम एक मेहरबानी करो, कोई रिश्ता ढूंढ दो अपनी बहन के लिए। हमसे नहीं संभाली जाती अब। शक्ल न सूरत और न सलीका है नाम को, बस एक गज भर की लंबी ज़बान है। इन गुनों के साथ कहाँ से रिश्ता ढूंढूं मैं? वो रो भी रही थी और बोल भी रही थी। अम्मी मुझे बताएं तो सही कि मसला क्या है? झगड़ा हुआ है आप दोनों का? जरी अपने कमरे की जानिब देखते हुए उनसे सवाल कर रही थी। वो जब से आई थी इसने नैना को नहीं देखा था। हम दोनों की सुलह हुई है कभी?
मेरी ये बेटी पूरी की पूरी ही मसला है, हर 4 दिन बाद कोई नया किस्सा शुरू कर देती है, और किस्सा भी ऐसा कि मुझे अपने मुंह से कहते हुए भी शर्म आती है। भला बताओ, औलाद जवान हो जाए तो इतनी मुंहफट हो जाती है। कोई कहता है अपने मुंह से कि मेरा बाप मर जाए, वो फिर चहको पहको रोने लगी। जरी की आंखें फैल सी गईं। ऐसा कहा नैना ने, लेकिन क्यों? इतनी नफरत करने लगी है वो अब्बा से? उसे यकीन ही नहीं आया। अम्मी ने आंखें साफ की। इसे मोहब्बत थी ही कब उससे? इसके तो पाँव की जूती भी माँ बाप से ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है। अम्मी बहुत दिल बर्दाश्ता थी। उन्हें पता था कि इनके शौहर ने जवानी में इनका बड़ा दिल दुखाया था, लेकिन अजीब बात थी, वो अब इन पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? नैना ऐसी तो नहीं थी, कोई बात तो हुई होगी ना। जरी को इसकी बात का तजस्सुस भी था। तुम छोड़ो जरी, ये लड़की लाइलाज हो चुकी है। तालीम ने इसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अब इसका एमए हो गया है ना, तो ये हम अनपढ़ माँ बाप से ऐसे ही बदले लेगी इस बात की। ये एहसास नहीं से कि इसे पेट काट काट कर पढ़ाया किसने है। यही बाप जिसकी ज़रा इज्जत नहीं करती है, इसी बाप के दम से इस मकाम तक पहुंची है। अम्मी की आंखें फिर बहने लगीं। जरी ने जिद होकर उनका अंदाज देखा। अम्मी बताएं तो सही कि अब की बार नैना ने क्या किया है। वो मसले की तह तक पहुँचना चाह रही थी। इनसे क्या पूछती जा रही हैं? मुझसे पूछ लो। जो गुनाह कबीरा कर दिया है मैंने, मैं ही बता देती हूँ तुम्हें। नैना कब से निकलकर कमरे से बाहर पानी पीने के लिए निकली थी और सोफे पे आ बैठी थी। जरी उछली, उन्हें इसके आने का पता ही नहीं चला था। आय हाय, तुम कहाँ से आ गई? डरा ही दिया मुझे। उसने सीने पर हाथ रखा था और फिर शर्मिंदा सा होकर हंस पड़ी। यानी कि शाबाश, यहाँ आपकी वालदा मोहतरमा रो रो के हलकान हुई जा रही हैं और आपको मजाक सूझ रहा है। वो अपने हिस्से का रो चुकी थी और अब अम्मी को नए सिरे से सताने के लिए मुकम्मल तैयार थी। अम्मी के चेहरे पर इसको देखकर नागवारी बढ़ गई थी। जरी ने आंखों ही आंखों में इससे सवाल किया। नैना ने इसके इशारों को नज़रअंदाज कर दिया था। अच्छा तुम ही बता दो, आखिर कोई तो बताओ। वो झुंझला गई थी। जरी तुम इन चक्रों में ना ही पड़ो तो बेहतर है। तुम अपने असफर को प्यारी हो चुकी हो। बस तुम्हारे अपने ही मसले बहुत हैं। ये मेरा और अम्मी का मामला है, हम खुद ही बातचीत करके निपटा लेंगे। अम्मी ने घुराकर इसकी बात काटी। अरे बीबी, कोई मामला नहीं मेरा और तुम्हारा। मेरा तो दिल नहीं चाहता कि तुम्हारी शक्ल भी देखूं। बातचीत तो दूर की बात है। अम्मी सख्त नाराज़ थीं उससे। यही तो मसला है अम्मी कि आपने कभी मुझसे बात की ही नहीं, कभी सुना ही नहीं मुझे। मेरा तो सब कुछ मेरे दिल में ही रह गया। वो जानती थी अम्मी की शुगर और ब्लड प्रेशर आजकल एक साथ ऊपर चला जाता है। वो इन्हें मुसलसल गुस्से में मुब्तला नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए अपने मिजाज की सारी तलखी को दबाकर खुद ही अपने कमरे से निकल आई थी। अम्मी की नाराज़गी उरूज पर थी। बस भी करो नैना, बस कर जाओ। तुम जैसी बदबख्त औलाद तो अल्लाह मेरे दुश्मनों को भी ना दे। इतना कीना भरा हुआ है तुम्हारे दिल में, खुदा की पनाह। ये इतनी पत्थर दिल है कि बाप बीमार भी पड़ जाए ना तो डॉक्टर के पास ना लेके जाए। मैं तो डॉक्टर के पास ले ही जाऊंगी अम्मी, लेकिन अब्बा से तो पूछें कि क्या वो मेरे साथ जाएंगे डॉक्टर के पास। मेरी प्यारी मासूम अम्मी, अब्बा ही कभी मुझे डॉक्टर के पास अपने हमरा लेकर नहीं जाएंगे। कहीं डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि अब्बा के खाने पीने की आदतें ही उनकी बीमारी का सबब हैं, तो क्या होगा? खाना पीना तो समझती हैं ना आप। उसने ज़्यादा जोर पीने पर लगाकर जुमला मुकम्मल किया। अम्मी ने तो पूरे वजूद में जैसे आग सी भड़कती हुई महसूस की। लानत हो तुझ पे नैना, लानत हो तुझ पे, और मुझ पर भी जिसने ऐसी कमबख्त औलाद पैदा की। इससे तो बेहतर था कि मैं तुझे पैदा होते ही गला घोट के मार देती। वो चिल्लाकर बोली थी। इस पर रत्ती बराबर असर नहीं हुआ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा अम्मी, वक्त अभी भी आपके हाथ में ही है। उठाएं कोई चीज़ और मार दे मेरे सर पे। यह किस्सा दर्दनाक, अजियतनाक और शर्मनाक और सारे बहुत नाक, बल्कि नाक के साथ साथ आंखें, कान, भेजा, फेफड़े सब कुछ ख़त्म हो जाएं। वो इतने तहामुल से कह रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये इसके मिजाज का हिस्सा था। दुख की हालत में ताने दे देकर अपनी और दूसरों की अजियत में इजाफा करती रहती थी। क्या कर रही हो नैना तुम भी? अम्मी पहले ही नाराज़ हैं और तुम इनकी नाराज़गी में मज़ीद इजाफा कर रही हो। जरी ने उसे घुरका था। अम्मी कभी राज़ी हुई हैं मुझसे? वो इसी अंदाज में बोली थी। जरी की उकताहट बढ़ती जा रही थी। ये सब चीज़ें तो वो बचपन से ही देखती चली आ रही थी। दफ़ा हो जा नैना, दफ़ा हो जा, दूर हो जा मेरी नज़रों से। मेरी तो बदवा भी नहीं लगती तुझे, माँ हूँ ना। अम्मी ने घुरा कर कहा। वो हंसती, बिला वजह की तमस्खुराना इस्तेहज़ाइया हंसी जो दूसरे को आग लगा कर रख दे दे अम्मी, दे दें बदुआ, झोली उठा कर दें कि जा नैना, किसी सड़क पर चलते या बस में बैठे तेरा एक्सीडेंट हो जाए, किसी इमारत का मलबा गिर जाए तुझ पर और तेरी लाश तक ना मिले। किसने रोका है आपको? दें ना बदुआ, शायद आपकी बदुआ ही मेरे लिए सुकून का बाइस बन जाए। थक गई हूँ जलते कोयलों पर चलते चलते। अपनी जगह से उठते हुए इसने अंगड़ाई ली और जैसे थक सी गई हो, लेकिन चेहरे पर बला का सुकून था।
बहुत इत्मीनान से वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अम्मी कुछ नहीं बोली थी, लेकिन आंसू एक तवातुर से उनकी आंखों से बह रहे थे। जरी ने अपने माथे पर हाथ रख लिया था। वो बेसुकून होने मैके नहीं आई थी। ऐसा क्यों करती हो तुम नैना? जरी ने रात रुकने का प्लान बना लिया था और अब उसे समझाने के इरादे से उसके पास बैठी थी। नैना ने आंखें सुखेड़ कर उसे देखा। क्या कर दिया मैंने? वो उल्टा उससे सवाल कर रही थी, फिर कंधे उचकाकर मजीद बोली, अरे कुछ नहीं किया है मैंने, कम से कम नया कुछ नहीं किया। जो भी किया है पहले से यही सब करती आई हूँ। उसे बातों को घुमा फिराकर दूसरों को गुस्सा दिलाने का फन खूब आता था। अम्मी को क्यों नाराज़ करती हो यार? तुम्हें पता है ना उनकी तबीयत पहले भी ठीक नहीं रहती, और ऊपर से तुम उनका ब्लड प्रेशर हाई कर देती हो। सूरत हाल को समझो नैना, अम्मी बूढ़ी हो चुकी हैं। इनके पास अब इतनी ताकत और तवानाई नहीं रही कि तुम इनसे इस तरह चिल्ला चिल्ला कर बातें करती रहो और वो बर्दाश्त करती रहें। मेरे जाने के बाद तो वो अकेली भी बहुत हो गई हैं। अब्बा सारा दिन दुकान पर होते हैं, तुम अपने झमेलों में गुम रहती हो। वो सारा दिन घर की चार दीवारी में बौलाई बौलाई फिरती हैं। तुम जब घर आ जाती हो तो बजाय उनसे लड़ने झगड़ने के इनको क्वालिटी टाइम दिया करो यार। उनके साथ अच्छी अच्छी बातें किया करो, उनके साथ टीवी देखा करो। वो बहुत मोहब्बत से उसे समझा रही थी। अरे भाई, हमसे नहीं होते ये ड्रामे। मेरी अच्छी अच्छी बातें अम्मी को कभी पसंद ही नहीं आएंगी। तुमने देखा ही नहीं है उन्हें। मैंने तो इतनी अच्छी बात कही थी आज उन्हें, देखा नहीं कैसे नाराज़ है मुझसे। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब्बा आज भी अपने वक्त पर ही घर आए थे। फिर असफर घर आया हुआ था तो वक्ती तौर पर माहौल कुछ नॉर्मल हो गया, मगर इसके जाने के बाद अम्मी की बुझी बुझी हालत देखकर अब्बा समझ गए कि कुछ मसला है। नैना को तो कोई परवाह नहीं थी, लेकिन जरी को अंदाज़ा था कि सुबह घर का माहौल मज़ीद कशीदा होगा, इसीलिए वह नैना को समझाना चाह रही थी। नैना, तुम ऐसे क्यों करती हो? समझने की कोशिश करो। बस यही 1-2 साल हैं तुम्हारे पास, फिर शादी हो जाएगी तो तुम अम्मी अब्बा को मिस करोगी, इस घर को मिस करोगी। याद आया करेंगे ये दिन तुम्हें, जब तुम मम्मी की नाक में दम करके रख देती थी, और फिर तुम्हें अफसोस होगा। जरी का लहजा बेहद मोहब्बत भरा था। नैना ने नागवारी से उसे देखा। हाँ, आ ही ना जाए कहीं ऐसे दिन कि मुझे किसी बात पर अफसोस हो। मैंने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं तो अफसोस कैसा? जरी चंद लम्हे के लिए झिझोकर उसे घूरती रह गई, फिर उसने सर झटका था। अच्छा चलो उठो, तुम्हारा फेशियल करती हूँ। रंग देखो कैसा ख़राब हो रहा है। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? अब तो यूनिवर्सिटी भी ख़त्म हो चुकी है। अपने आप को टाइम दिया करो यार, क्लेंजिंग किया करो रोज़ाना। कितने ब्लैक हेड्स हो रहे हैं नाक पर। उसने चिढ़कर मौजू ही तब्दील कर दिया। नैना को इसके अंदाज पर प्यार भी आया और अफसोस भी हुआ कि वो गुस्से में इसके साथ भी बदसलूकी कर जाती थी। मेरा दिल नहीं करता जरी कुछ भी करने को, वो बज़ाहिर नाक चढ़ा के बोली थी। ओहो, क्यों दिल नहीं करता? उठो, मैं करती हूँ तुम्हारा फेशियल। और प्लीज़ अपने आप को इग्नोर मत किया करो। मेरी सब चीज़ें पड़ी तो हैं, मास्क भी, क्लिनजिंग क्रीम्स भी, तो मॉर्निंग शो ही देख लिया करो। इनमें ही इतना कुछ बता देते हैं आजकल, मगर तुम खुद अपना ख्याल नहीं रखना चाहती। वो उसे सरजनिश कर रही थी। नैना ने इसके खिले खिले चेहरे को देखा। क्या करूँ अपना ख्याल रख कर जरी? और इतनी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखने में हलकान होती रहती हूँ मैं। वो बुझे हुए अंदाज में बोल रही थी। जरी ने बगौर उसका चेहरा देखा। एक तो मैं तुम लोगों की इन जुमाइनी बातों से बड़ी आजिज़ हूँ, कोई कुछ बताता ही नहीं कि मसला क्या है। नैना अपनी जगह से उठकर बैठ गई, फिर उसने जरी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। जरी, मुझे यकीन है अब्बा और दर्जन आंटी का अफेयर चल रहा है, इसने सर्द लहजे में कहा था। उसका ख्याल था कि जरी आंखें फैलाकर उसे देखेगी और फिर चीख कर दूसरा सवाल करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जरी ने सिर्फ आंखें चुनाने पर ही इक्तफा किया। तुम्हें हैरानी नहीं हुई? नैना ने उसे घूरा। जरी ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया। नैना, तुम अकेली ही अल्लामा थोड़ी हो इधर, बाकी सबकी भी आंखें और कान हैं। वो सादा से लहजे में बोली। तुम्हें पहले से पता था इस बात का? नैना वाकई हैरान थी। इन दोनों बहतों के दरमियान अब्बा की फितरत के मुतालिक कभी खुलकर बात हुई ही नहीं थी। मुझे तो लगता है अम्मी को भी पता है। बिला वजह ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाना, ग्लूकोज लेवल का अप डाउन होते रहना, इन सब का कोई ना कोई वजह तो होता है ना। मेरी शादी से पहले तो अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक रहती थी। अभी कुछ अरसा हुआ कि अम्मी इस कदर डाउन रहने लगी हैं। अब वो हमें बताती नहीं है तो और बात है, लेकिन शौहर की बदलती हुई तबीयत का अंदाज़ा सबसे पहले बीवी को ही होता है। जरी समझदारी से बोली। नैना के चेहरे पर नागवारी बढ़ सी गई। रहने भी दो बहन, अम्मी को अंदाज़ा होता तो अम्मी अब्बा को छोड़ना चुकी होती। अब्बा एकदम ऐसे नहीं हो गए, वो तो बचपन से ही बदफितरत हैं, लेकिन अम्मी को ही पता नहीं चला। नहीं नैना, अम्मी को ही सबसे बेहतर अंदाज़ा है, वरना तुम खुद सोचो कि दर्जन आंटी को यकदम अम्मी ने काम देना क्यों बंद कर दिया था। अच्छे भले कपड़े सी रही थी वो मेरे, लेकिन अम्मी ने कहा कि हम दर्जी से सिलवाएंगे। फिर दर्जन आंटी के साथ उनका रवैया भी बदल गया। वो जब भी आती थी अम्मी उनसे बहुत उखड़े हुए अंदाज से बात करती थी, जबकि अब्बा इनको देखकर खुश हो जाते थे। जब अम्मी ने इनको काम देना बंद कर दिया तो मैंने अम्मी से कहा भी था कि इनको ही दे देते हैं कपड़े सिलाई के लिए, बहुत साफ़ हाथ है उनका, कपड़े में जान डाल देती हैं। लेकिन अम्मी ने साफ मना कर दिया कि वो उधार बहुत मांगती हैं। अब्बा के सेल फ़ोन पर रात के वक्त इनकी लगातार मिस्ड कॉल्स मैंने बहुत बार देखी हैं। तो क्या अम्मी ने महसूस नहीं किया होगा? बस नैना,
چھوڑو یہ باتیں، جتنا بھی کرے دیں گے اتنی ہی تکلیف ہوگی۔ زری کو اس موضوع پر بات کرنا اچھا نہ لگ رہا تھا۔ کرے دے بغیر کون سا تکلیف نہیں ہوتی زری، میں اب تھک گئی ہوں، میرا دل کرتا ہے میں ابا کی شکل بھی نہ دیکھوں، اس گھر سے دور چلی جاؤں، لیکن امی کبھی نہیں مانیں گی، اور میں ابا کے ساتھ ان کو اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ وہ بے دم سی ہو کر بولی جیسے اس کی توانائی ختم ہو گئی ہو۔ نینا یہی تو میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ اپنا خیال رکھنا شروع کرو، یہی تو وقت ہے، اچھا رشتہ مل جانا بہت ضروری ہے، پھر آرام سے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی مرضی سے رہنا۔ زری کی تان پھر وہیں آ کر ٹوٹی تھی۔ تمہیں میری شادی کی پڑی ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ امی کو شادی سے کیا مل گیا، کیسی مشکل زندگی رہی ہوگی ان کی، تم ایک ہی رخ پر کیوں سوچتی ہو نینا؟ یہ بھی تو دیکھو کہ ابا جیسے ہینڈسم انسان نے بھی تو کمپرومائز کیا نا امی جیسی عام سی شکل و صورت والی عورت کے ساتھ۔ ابا کو کس چیز کی کمی تھی؟ وجیح بھی تھے اور امیر بھی، لوگوں سے ملنے برتنے کا سلیقہ بھی آتا تھا، جہاں جاتے تھے لوگوں کو اپنا گرویدہ کراتے تھے۔ تم خود سوچو، لڑکیاں کیسے دیوانہ وار مرتی ہوں گی ابا پر، لیکن ابا نے امی جیسی سانولی سلونی خاتون کے ساتھ ساری عمر بھر نبھایا ہے۔ اب بھی دیکھو ان کے بغیر گزارا نہیں ہے ابا کا۔ یہ درزن آنٹی جیسی چیزیں تو بس ذرا دل بہلانے کے لیے ہوتی ہیں۔ زری کا اپنا ہی الگ موقف تھا، نینا کو اس کی بات سخت بری لگی۔ بہت اچھی نبھائی ہے ابا نے، امی کے لیے تو زندگی ایسی رہی ہوگی جیسے مرغی کو سیخ پر چڑھا کے رکھا ہو، اتنی غیر محفوظ ازدواجی زندگی میں سکھ کیا ملا ہوگا؟ ابا کے دل بہلانے نے میری ماں کا ساری زندگی دل جلا کے رکھا ہے۔ وہ ناک چڑھا کے بولی، وہ باتوں باتوں میں جیسے بھول سی گئی تھی کہ جیسے وہ اپنے والدین نہیں بلکہ ٹی وی پر چلنے والے کسی ڈرامے کے کرداروں کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ دونوں ہی گفتگو میں بدلحاظ ہوئی جا رہی تھیں۔ نینا تم نہیں سمجھو گی یار، ایسا ہی ہوتا ہے، جب گھر میں بیوی اپنے سے کمصورت نظر آتی ہے تو مرد باہر منہ مارنے لگتے ہیں، اس میں مرد کا کیا قصور ہے؟ تبھی تو تمہیں کہہ رہی ہوں کہ اپنا خیال رکھو، کل کلا کو تمہیں بھی شادی کرنی ہے، دیکھو دھیان دو اپنے آپ پر، کوئی اچھی نائٹ کریم لگاؤ۔ اور زری مزید جانے کیا کیا کہہ رہی تھی کہ نینا نے اس کی بات کر دی۔ لعنت ہو ایسے مردوں پر جو عورت کو صرف شکل و صورت کی معیار پر جانچتے ہیں۔ میں تمہاری اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتی۔ مرد کی فطرت میں اگر عیاشی ہے تو گھر بیٹھی خوبصورت بیوی بھی اس کے لیے آوارہ بلی سے زیادہ اہم نہیں ہوتی۔ مرد کو اگر جگہ جگہ منہ مارنے کی عادت ہے تو خوبصورت بیوی بھی اسے گھر تک محدود نہیں رکھ سکتی۔ زری بالکل غلط بات کی ہے تم نے۔ وہ اسے گھرک رہی تھی، زری کو برا لگا۔ وہ چند مہینوں کی بیاہتا یہ سمجھتی تھی کہ اس کی ازدواجی زندگی جو کہ خوشگوار ہے، اس کا سارا کریڈٹ اس کے حسن کو جاتا ہے۔ مت کرو اتفاق تم میری بات سے، لیکن یہی سچ ہے، ورنہ ڈھونڈ کر دکھاؤ کوئی ایسا وجیح آدمی جس کی بیوی شکل و صورت میں بالکل ہی گئی گزری ہو اور وہ شخص وفادار بھی ہو اس کے ساتھ۔ زری اکتا کر بولی۔ نینا لمحے بھر کے لیے چپ سی رہ گئی، کیونکہ اس کے ذہن کے پردے پر ایک شخص کا ہیولہ بالکل نمایاں تھا۔ دیکھا ہے میں نے ایسا ایک شخص زری، بالکل دیکھا ہے۔ اس نے یہ بات اپنے آپ سے کہی تھی۔ اگلے دن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹیوشن پڑھانے نکل گئی تھی، حالانکہ اسے ایمن اور اس کی ماں جو کہ لاپرواہ بہت تھی پر سخت غصہ تھا، مگر وہ گھر میں بھی نہیں رکنا چاہتی تھی کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ آج اس کا اور ابا کا خطرناک قسم کا جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے صبح ہی بیگ کندھے پر لٹکا کر نکل کھڑی ہوئی۔ ایمن کے گھر پہنچی تو وہاں روز سے زیادہ سناٹا تھا۔ اسے ڈرائنگ روم میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی لیکن ایمن نہیں آئی۔ اس کا غصہ مزید بڑھنے لگا۔ آپ لوگ بہت ہی غیر ذمہ دار ہیں، میں کب سے بیٹھی ہوئی ہوں لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے بچی کو بھیجا ہی نہیں ہے، حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ وہ جب اکتا گئی تو تنفن کرتی اٹھی اور کچن میں جا کر نہایت ناراضگی بھرے لہجے میں بولی۔ اسے غصے میں کب کسی کی پرواہ ہوتی تھی؟ اس نے بالکل دھیان نہیں دیا کہ کچن میں اما رضیہ کے علاوہ کوئی اور بھی بیٹھا ہے۔ اس کے اس طرح بولنے پر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سمی نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے لاچار سا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری کے ساتھ عجیب سی افسردگی تھی۔ نینا کو چہرے پڑھنے میں یا تاثرات کو پہچاننے میں بالکل بھی مہارت نہیں تھی، لیکن جانے کیا بات تھی کہ سمی کا بجھا بجھا چہرہ اس سے چھپا نہ رہ سکا۔ ان کی شکل پر تو ہمیشہ ہی 12 بجے رہتے ہیں، نینا نے جل کر سوچا۔ جائیں اماں آپ دیکھیں کیا کر رہی ہے ایمن، سمی نے اسے بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اما رضیہ سے کہا۔ اس نے پہلی نظر کے بعد نینا کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا اور اس پہلی نظر میں بھی اتنی ناگواری کہ نینا کو مزید غصہ آ گیا۔ وہ کون سا کوئی غلط بات کہہ رہی تھی؟ دیکھیں جناب، میں بہت دور سے یہاں آپ کی بچی کو پڑھانے کے لیے آتی ہوں، ہر وقت کا ضیاع میں برداشت نہیں کر سکتی۔ کل بھی میرے 3 گھنٹے ضائع ہوئے اور آج بھی میں 45 منٹ سے منہ لٹکا کر بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہوں اور آپ لوگ یہاں اطمینان سے چائے نوش فرما رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو ذرا بھی احساس نہیں کہ میں آپ کی بچی کی ٹیچر ہوں، 2 ٹکے کی درجن نہیں ہوں۔ اسے برا تو سمی کا انداز لگا تھا، اسی لیے ناگواری بھرے انداز میں بولی تھی۔ سمی نے دوبارہ سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جی بہتر، معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا، بس 2 منٹ مزید انتظار کر لیجیے، ایمن آ رہی ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر ایسے ہاتھ پھیرا جیسے نادیدہ ندامت صاف کر رہا ہو۔ نینا کچھ بولے بنا ناک چڑھاتی ہوئی واپس ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ کس مشکل میں پھنس گئی ہوں میں،
माँ है तो वो पहेली लगती है, बाप को देखो तो वो भी एक मौम्मा ही है। बेचारी नाजुक सी बच्ची कितनी मुश्किल में गिरफ्तार है। खैर, हम कौन सा जन्नत से निकल कर यहाँ आते हैं। हमारे तो अपने माँ बाप ने हमें तिकनी का नाच नचा के रखा हुआ है। वो बड़बड़ाती हुई अपनी जगह पर बैठ गई थी। 5 मिनट के बाद एमन अम्मा रज़िया के साथ धीरे धीरे चलती हुई अंदर दाखिल हुई। बेटा माफ़ करना, बस मुझसे ही ताख़ीर हो गई। शहरीन बिटिया ने तो हाथ पाँव फैला कर रख दिए हैं, वो उजलत का मुजाहिरा करती हुई बोली थी। नैना ने नाक चढ़ाकर उन्हें देखा। इसके अलावा वो और कर भी क्या सकती हैं? ये भी बड़बड़ा कर ही कहा था। अम्मा रज़िया ने सुना या नहीं उसे पता नहीं चला, क्योंकि वो भी कुछ परेशान सी नज़र आ रही थी। उन्होंने कोई जवाब दिए बिना एमन को काउच पर बिठाया और छोटे छोटे कदम भरती वापस चली गई। कहाँ थी आप? उसने एमन को घूरा। वो लाताल्लुक़ अंदाज में बैठी अपनी उंगलियां चटखाने में मगन थी। उसने नैना की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। नैना को मज़ीद तब चढ़ी। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ एमन। इसने अब की बार थोड़ा सख्त लहजा अपनाया था, जो कि इसकी आदत हरगिज़ नहीं था। अपनी तमाम ट्यूशन वाली बच्चियों के साथ वो कभी भी सख्त अंदाज नहीं अपनाती थी। लड़कों के साथ सख्ती बरत लेती थी, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा डांटती भी नहीं थी। एमन ने इसका अंदाज़ देखकर मज़ीद सर झुका लिया। एमन, इसने फिर घुरकने वाले अंदाज से पूछा। यहाँ आए मेरे पास। एमन अभी भी टस से मस नहीं हुई। नैना ने गहरी सांस भरी और 1 सेकंड के लिए कुछ सोचा। इसकी हिकमत अमली तब्दील करने की ज़रूरत थी। इसने लहजे को ज़रा नरम किया, फिर एमन की जानिब देखते हुए बोली, एमन, टीचर आपको बुला रही है ना, और आप स्टैचू बनी बैठी हैं। दैट्स नॉट फेयर। यहाँ आए, आप तो बहुत अच्छी बच्ची हैं ना। मुझे बताएं क्या हुआ है। वो उसे पुचकारते हुए कह रही थी। एमन ने सर उठाकर उसे देखा, फिर मुँह लटका के बोली, मैं अच्छी बच्ची नहीं हूँ। ऐसा इसने पहले कभी नहीं कहा था। नैना ने इसके बुझे हुए अंदाज को बगौर देखा। वो अपना मौक़िफ़ बयान करने के बाद दोबारा सर झुकाकर उंगलियां चटखाने लगी। ये किसने कहा? आप तो बहुत अच्छी बच्ची हैं, सब आपकी तारीफ़ करते हैं। आपके पापा से अभी अभी मिली मैं, वो भी कह रहे थे कि एमन तो बहुत अच्छी बच्ची है, और आप कह रही हैं कि आप अच्छी बच्ची नहीं हैं। वो उसे पुचकार रही थी। इतनी देर से बच्चों को पढ़ा रही थी, उसे बच्चों के मिजाज का अंदाज़ा हो ही जाता था। इन्हें किस वक्त किस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, इसकी भी उसे बखूबी खबर थी। पापा मुझे अच्छी बच्ची नहीं कह सकते, वो इसी अंदाज में सर झुका के बोली थी। ऐसी बात तो नहीं है, वो तो कहते हैं कि एमन मेरी बेस्ट बेटी है। नैना ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। तो फिर वो मुझे बोर्डिंग क्यों भेज रहे हैं? नैना की बात सुनकर वो तुरंत बोली, और नैना को समझ में आई कि इसका मिजाज इतना ख़राब क्यों है। ये आपके पापा ने कहा कि वो आपको बोर्डिंग भेज रहे हैं? नैना ने अपने तजस्सुस को छुपाते हुए इससे सवाल किया था। जी, उसने फ़कत सर हिलाया था, आंखें बिल्कुल डबडबा गई थीं। आप बोर्डिंग नहीं जाना चाहती? नैना ने दूसरा सवाल किया। जी, वो कहते हैं मुझे बोर्डिंग भेज देंगे। मुझे वहाँ अकेले ही रहना होगा। अम्मा रज़िया भी नहीं होंगी मेरे साथ, और टीचर नैना भी नहीं। वो बोलते बोलते रो पड़ी। उसका रोना बिल्कुल बेआवाज़ था। नैना को इस मासूम बेज़र रोने पर जी भर के प्यार आया। वो बिना कोई आवाज़ पैदा किए बस रोने में मगन थी। आंखों से आंसू बह बहकर इसके गालों पर फिसल रहे थे, जिन्हें वो हाथ की पोस्ट से साफ़ करती जाती थी, जैसे कोई फिल्म एक्ट्रेस नज़ाकत से कैमरे के सामने रो रही हो। ऐसे कैसे भेज देंगे आपको बोर्डिंग? मैं उनसे बात करूँगी, एमन को बोर्डिंग ना भेजें, ठीक? वो उसे पुचकार रही थी। उसने रोना बंद नहीं किया, लेकिन इसकी बात को गौर से सुना ज़रूर था। मैंने कहा ना आप रोएं मत, मैं आपके पापा से बात करूँगी, नैना ने दोबारा कहा। प्रॉमिस? वो रोते हुए ही पूछ रही थी। नैना ने सर हिलाया। प्रॉमिस। नैना ने उसे यकीन दिलाया, यह सोचे बिना कि किसी के ज़ाती मामलात में मुदाखलत उसे महंगी भी पड़ सकती है। वो घर पहुंची तो जरी अभी गई नहीं थी। ये एक अनोखी बात थी। जरी शादी के बाद बमुश्किल 24 घंटे से ज़्यादा उनके यहाँ रुकी थी। वो अभी तक मौजूद थी, तो इसका मतलब ये था कि कुछ न कुछ अहम बात ज़रूर थी। नैना ने किन अखियों से लाउंज का भी जायज़ा लिया। ऐसा लगता था कि इसने काफ़ी दिल से सफाई सुथराई की थी। तुम वापस नहीं गई? उसने लाउंज में दीवान पर बैठते हुए बज़ाहिर सरसरी अंदाज में सवाल किया। जरी ने इसकी जानिब बखौर देखा था। नहीं, और तुम यहाँ बैठकर वक्त ज़ाया मत करो। अब्बा के एक जानने वाले शाम को चाय पर आ रहे हैं। जरी का अंदाज कुछ संजीदा था। मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, चेंज कर लो, लेकिन पहले ज़रा क्लिनजिंग कर लेना। वहाँ ड्रेसिंग टेबल पर मैंने अपना मास्क भी रखा है, स्क्रब करके वो मास्क लगा लो। 15 मिनट बाद चेहरा धो लेना और साथ ही नहाकर कपड़े तब्दील कर लेना, वो नसीहत करते हुए बोली। नैना ने उसे घूर कर देखा। कहीं लगा ही ना लूँ मैं तुम्हारा इम्पोर्टेड मास्क, वो हस्बे आदत नाक चढ़ाकर तन से बोली। जरी ने ज़िद होकर उसकी जानिब देखा। देखो प्लीज़, मैं जो कह रही हूँ वैसा कर लो, तुम्हारे फ़ायदे की बात है। मेरा फ़ायदा चाहने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक। मेरी प्यारी बहन वो अपनी जगह से उठी थी।
نینا ابا کے جو دوست آ رہے ہیں نا، ان کے 2 بیٹے قطر میں ہوتے ہیں، وہ ان کے رشتے دیکھتے پھر رہے ہیں، تو ابا کا خیال ہے کہ ایک دفعہ انہیں، میرا مطلب ہے۔ زری لمحہ بھر کو چپ ہو گئی، پھر اس کا چہرہ دیکھا، آیا اس کو برا تو نہیں لگ رہا؟ اچھا، یعنی تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میرا رشتہ آیا ہے؟ واو، ایکسائٹنگ! کوئی تفصیل تو بتاؤ، مجھے کافی دلچسپی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہہ رہی تھی، چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ زری کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ کچھ گڑبڑ کر کے رہے گی۔ دیکھو نینا، ہمارے جیسے گھروں میں رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، لوگ ایسے ہی رشتے دیکھنے کے لیے گھروں میں آتے ہیں، تم اسے روٹین کی ٹی پارٹی سمجھ لو۔ وہ اسے بولنے کا موقع دے بنا نصیحتیں کرنے میں مگن تھی۔ نینا نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ بس باجی، بس کر دیں، آپ کی یہ جلی ہوئی روٹی پر گھی لگا لگا کر اسے کھانے کے قابل بنانے کی کوشش میرے معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یعنی میں یہ جلی ہوئی روٹی نہیں کھانے والی۔ آپ جتنا مرضی گھی لگاتی رہیں، مجھے صاف صاف بتاؤ، ابا نے کیا نئے احکامات ثابت کیے ہیں؟ کہیں کسی قطری موٹر میکینک سے میری شادی کروا کر مجھ سے انتقام تو نہیں لینا چاہتے؟ وہ عجیب ہی چیز تھی۔ ایمن کے گھر سے بھی پریشان ہو کر نکلی تھی، گھر میں چلنے والی کشیدگی بھی اسے پتہ ہی تھی، لیکن زبان ایسے چلا رہی تھی جیسے ذہن بالکل تر و تازہ ہو۔ زری نے اسے چونک کر دیکھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ امی نے بتایا کیا؟ وہ حیران تھی۔ نینا نے قہقہہ لگایا۔ اچھا، یعنی واقعی وہ موٹر میکینک ہے؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، لیکن الیکٹریشین ہے اور کسی کمپنی کے مینٹیننس ڈپارٹمنٹ میں ہے، 80,000 تنخواہ ہے، اور تم یہ مت سمجھو کہ کوئی ان پڑھ جاہل انسان ڈھونڈا ہے ابا نے، گریجویٹ ہے۔ وہ عجلت بھرے انداز میں بول رہی تھی۔ نینا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ اتنی میٹھی میٹھی باتیں مت کرو بنو، مجھے بخوبی اپنے اماں ابا کی فطرت کا اندازہ ہے۔ کل جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کے بعد مجھے امی ابا سے بالکل بھی کوئی اچھی امید نہیں رہی۔ امی نے ابا کو میرے بارے میں ساری تفصیلات بتا دی ہوں گی۔ اب اس صورتحال کے بعد میرے لیے جو رشتہ ڈھونڈا ہوگا ابا نے، وہ کیسا ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ مجھے ہے، لیکن مجھے بھی تم سب لوگ جانتے ہو، یہ نہ ہو کہ میں گھر آئے مہمانوں کے سامنے اب اپنے منہ سے کیا کہوں، تم خود سمجھدار ہو۔ وہ کسی سوپ سیریل کی چالاک سے ہیروئن کی طرح آنکھیں مٹکا مٹکا کر بول رہی تھی۔ اگر گھر آئے مہمانوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ وہ دونوں بہنیں آپس میں بات کر رہی تھیں جب پیچھے سے ابا یکدم آ کر بولے۔ زری نے آنکھوں میں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ نو پرابلم، مجھے عادت ہے ابا، آپ کبھی اچھی طرح پیش آئے ہیں میرے ساتھ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ تمہارے کرتوت ہی ایسے ہیں، ابا خرا کر بولے تھے۔ زری سہم سی گئی، لیکن نینا نے بالکل پرواہ نہیں کی۔ کرتوت کی بات مت کریں ابا، ورنہ بات بہت بگڑ سکتی ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ چپ کرو نینا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ زری نے اسے گھرکا تھا۔ کیوں؟ میں کیوں جاؤں اپنے کمرے میں؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ جنہوں نے غلط کیا ہے وہ جائیں اپنے کمرے میں، وہ چھپائیں اپنا منہ، وہ بہت بدتمیزی سے بولی۔ اس دوران امی بھی کمرے سے نکل کر آ ہی گئی تھی۔ نینا کچھ تو لحاظ کر لے، باپ ہے تیرا۔ امی تڑپ کر بولیں۔ رہنے دو صوفیہ، مجھے اس سے کبھی کوئی اچھی امید نہیں رہی، کوئی مت ٹوکے اسے، کرنے دو اپنی منمانیاں، یہ ہماری اولاد ہی نہیں، آزمائش ہے آزمائش، ابا نے نہایت تحمل بھرے لہجے میں کہا تھا۔ نینا نے انہیں مڑ کر دیکھا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس سے کہا ہی نہیں گیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک بات یاد رکھو، مہمانوں کے سامنے کسی قسم کی بدتمیزی کرنے کی کوشش مت کرنا، وہ تمہارے رشتے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے سامنے اپنی قینچی جیسی زبان مت چلانا، ورنہ اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ باپ ہوں تمہارا، تمہارے لیے اچھا ہی سوچوں گا، وہ سرد لہجے میں بولے تھے۔ نینا مڑی۔ آپ میرے لیے کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں، اس کا اندازہ تو مجھے بہت اچھی طرح ہے، لیکن اب بس کر دیں، مت کریں کچھ بھی میرے لیے، شکریہ، مہربانی، اس نے اپنے جذبات کو چھپا کر کہا۔ اسے رونا آنے لگا تھا۔ نینا چپ کر جاؤ، کیوں بولتی جا رہی ہو بے فضول میں، باپ ہیں وہ تمہارے۔ زری نے اسے گھرکا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، پھر وہ خود بھی ذرا فاصلے پر محسوس ہوئی۔ چپ کر جاؤ زری، کچھ مت کہو اسے، کوئی نہ ٹوکو اسے، یہ ہم سب کی ماں ہے، کرنے دو اسے اپنی منمانی۔ اسے اتنا بھی احساس نہیں کہ ماں باپ اس کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ امی بھی میدان میں اتر آئی تھیں، انہوں نے اپنا رخ ابا کی جانب موڑا۔ آپ مت بلائیں اپنے دوست کو گھر، انکار کر دیں انہیں، اس لڑکی کے کسی معاملے میں دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دیں اسے اس کے حال پر، اور سال گزرے گا تو کوئی بہانے بھی نہیں آئے گا تو ہوش آ جائے گا اسے کہ ماں باپ اس کا ہی بھلا چاہتے تھے۔ امی چلا چلا کے بول رہی تھی۔ آپ واقعی فکر مت کریں میری، کوئی نہ کوئی تو آ ہی جائے گا مجھے بہانے بھی، وہ گلوگیر لہجے میں تلخ انداز سے بولی۔ اس صورت شکل کے ساتھ تو ضرور ہی آ جائے گا کوئی، شکل نہ عقل، بس نخرہ ہی نخرہ۔ امی نے اسے یہ طعنہ پہلے بھی بہت بار دیا تھا، لیکن اس لمحے نینا کو یہ طعنہ بہت زور سے چبھا۔ اس نے زری کی طرف دیکھا، وہ بھی امی کی حمایت میں ان کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ ابا تو پہلے ہی اس کے تھے ہی نہیں، نہ ہی اسے ان کی ضرورت تھی، لیکن امی تو اس کے ساتھ ہوتی، مگر ایسا نہیں تھا۔ یہ منظر تو بہت بار پیش آیا تھا اس کی زندگی میں، امی ابا اور زری
तीनों एक साथ थे और वो अकेली। बचपन में भी ऐसे ही गालियां झड़कियां खाती थी और अब भी खा रही थी। बचपन में भी किले में कैद शहजादी की तरह अकेली थी और अब भी अकेली ही थी। वो इन तीनों की जानिब देखे बिना अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। किले से निकलने का वक्त हुआ चाहता था। वो थके हुए अंदाज में बाथरूम से निकला। कमरे की रोशनियां गुल थी लेकिन पंखा फुल स्पीड में चल रहा था। बालों को खुश्क टॉवल से झाड़ते इसने फर्श की जानिब देखा। बाथरूम से धीमी सी रोशनी बाहर तक आ रही थी। इसने देखा फर्श बिल्कुल खुश्क हो चुका था। उसे अंदाजा था कि फर्श को मुकम्मल साफ किया गया था। टॉवल को काउच की पुश्त पर फैलाकर वो बेड पर गिर सा गया। इसके असाब बिल्कुल टूट चुके थे। आज तो हद हो गई थी। क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी? या अल्लाह, और क्या कुछ होना बाकी है? उसने छत पर लगे पंखे को देखते हुए सोचा। वो बाथरूम में बहुत सारा रो चुका था लेकिन ऐसा लगता था कि आंसू अभी खुश्क नहीं हुए थे। इसका दिल बेहद बोझल था। जिंदगी जैसे कोई फिल्म थी और फिल्म भी ऐसी जिसका दर्दनाक हिस्सा ख़त्म होने में ही नहीं आता था। क्यों? मेरे साथ ही क्यों? इसने सोचा था। आंसू इसकी पलकों से गालों तक किसी तेज़ रफ्तार जहाज़ की तरह उड़ते हुए आए थे। इसी दौरान दरवाज़ा खुला था और बाहर से आने वाली रोशनी ने बेड पर गिरे इसके वजूद का अहाता कर लिया। इसने बाजू आंखों पर रख लिया। दिल चाह रहा था दुनिया से किनारा कर ले। किसी को देखने की ख्वाहिश थी, ना ही दिल था कि कोई इसके शिकस्त खोरदा वजूद को देखता। कुदरत भी बाज़ औक़ात कैसे कैसे इम्तिहान में डाल देती है, उसने सोचा था। ये चाय रखी है, ले लें। कौनैन की आवाज़ इसकी समाअतों से टकराई। उसे अंदाज़ा था कि इस वक्त इसके कमरे में वही आ सकती है। उसने बाजू आंखों से नहीं हटाया था। वो नहीं चाहता था कि इसकी भीगी आंखें उसे नज़र आएं। चाय ठंडी हो जाएगी, आपका गम नहीं, इसलिए 5 मिनट का ब्रेक ले लें। अपनी और इस चाय के कप की ना सही मेरे इन 10 मिनट की कदर ज़रूर कीजिए जो मैंने इस चाय को बनाने में सर्व किए हैं। चाय पीने के बाद भी गमज़दा हुआ जा सकता है। इसका अंदाज़ तंजिया नहीं था लेकिन अल्फाज कुछ सख्त थे। समी ने जवाबन कुछ कहा नहीं, आंखों से बाजू हटा दिया। नैना चंद लम्हे खा जाने वाली निगाहों से उसकी जानिब देखती रही। फिर वो वापस जाने को मुड़ गई। कौनैन, समी ने पुकारा था। कौनैन मुड़ी और इस्तेफामिया अंदाज में उसे देखा। इसने चेहरे से बाजू अभी भी नहीं हटाया था। कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ प्लीज़। इसके लहजे में ऐसी इल्तिजा थी कि कौनैन का दिल कट कर रह गया। उसने पहली बार ऐसे कहा था, वरना तो वो इसके साए से भी दूर भागता था। वो इसके पास ही वहीं बेड पर बैठ गई थी। वो कहाँ है? समी ने उसकी जानिब देखे बिना सवाल किया था। इसका लहजा ऐसा था कि गोया कौनैन का दिल डूब सा गया। सुला दिया है, इसने इतना ही कहा था कि समी फूट फूट के रोने लगा। कौनैन अपनी जगह से तड़प कर उठी। फिर इसने आगे होकर समी के वजूद को अपने बाजुओं के हल्के में ले लिया। समी इसके साथ लिपट कर मज़ीद तड़प तड़प कर रो रहा था। कौनैन भी पत्थर तो नहीं थी, उसे भी रोना आ गया। आप संभालें अपने आप को, कौनैन ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। नहीं होता मुझसे कौनैन, नहीं होता। बिल्कुल टूट चुका हूँ मैं, किरची किरची हो गया हूँ। मुझे समेट लो प्लीज़, मुझे समेट लो। ये मेरी बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा है। वो मुसलसल रो रहा था। कौनैन ने उसे अपनी आगोश में सहारा दिया था जैसे माँ अपने बिलखते बच्चे को देती है। उसने खिड़की के सामने से सारे पर्दे हटा दिए। रात गहरी तारीख थी और उसका दिल उससे कहीं ज़्यादा गहरी तारीकी में डूबा हुआ था। समी का रवैया उसे कभी कभी बेहद हत्तकामेज़ लगता था। वो हमेशा आंसू बहाने के लिए तो इसके करीब आता था, लेकिन जब गम और दर्द का साया कम पड़ने लगता तो वो इसके वजूद से इनकारी हो जाता। नैना का दिल चाहता था इस शख्स की कभी शक्ल भी ना देखे, लेकिन इस फेज़ की मुद्दत ज़्यादा तवील नहीं होती थी। 1 आध घंटे में वो इसके दर्द को समझते हुए ख़ुद भी खूब रो लेने के बाद उसे माफ़ कर दिया करती थी। इसने तुम्हें कभी अपनाने की बात नहीं की थी कौनैन बीबी, ये तो तुम ही थी जिसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की बात की थी। और ये कब तय हुआ था कि वह तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेगा, तुम्हें डिसोन नहीं करेगा। खिड़की से बाहर देखते हुए इसने सोचा था। फिर वो खिड़की से हटकर इसी चेयर पर जा बैठी। तो फिर तय हुआ था। आखिर क्या चाहती हो तुम? ये सवाल इसने अपने आप से किया था, लेकिन इससे पहले कि वह कथारसस के इस अमल में कहीं दूर निकल जाती, एक नन्ही मासूम आवाज़ ने उसे पुकारा था। न सिर्फ पुकारा था बल्कि फरमाइश भी कर डाली थी। मेरी एक बात मानेंगी आप? उसने मुड़कर देखा, फिर सामने लगे वॉल क्लॉक को देखा, फिर गहरी सांस भरकर इस बात में सर हिलाया। उसे कितनी मोहब्बत और इस्तेहकाक भरे अंदाज में दरख्वास्त की जा रही थी। हालांकि पुकारने वाले की आवाज़ में लड़खड़ाहट थी, मगर फिर भी इसने फ़ौरन सुना था और अमल करने का इंदिया भी दे दिया था। मुझे ट्राइफल बना देंगी? मुझे ट्राइफल खाना है, वो जो मीठा सा होता है। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और उस नन्ही बच्ची जैसे वजूद को सहारा देकर भी उठाया था।
یہ ہے وہ پہلی وجہ سمی، یہ ہے وہ محرک جس نے مجھے آپ کی زندگی کا شریک سفر بنایا تھا۔ اس نے سوچا۔ سمی بیٹے نے کہا ہے کہ آپ کو بتا دوں، اب مزید آپ کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے، آپ کل سے مت آئیے گا۔ اما رضیہ کا انداز بے حد بجھا ہوا تھا۔ نینا نے انہیں اتنا افسردہ ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ کافی پریشان بھی نظر آتی تھی، لیکن ان کی بات سن کر اس کا اپنا مزاج بگڑ گیا تھا۔ اس کے گھر میں حالات کافی کشیدہ چل رہے تھے، اور جب ایسا ہوتا تھا تو اسے بس اپنی ذات ہی مظلوم نظر آتی تھی۔ اسے کیا پرواہ تھی کہ کوئی اتنا رنجیدہ اور افسردہ ہو رہا تھا؟ ابا سے ہونے والے جھگڑے نے اسے باور کروا دیا تھا کہ وہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں کبھی امی یا زری کی حمایت حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے اعتراض کے باوجود قطر والے مہمان آئے تھے۔ زری اور امی کی ان سب کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں لحاف منہ تک لپیٹ کر لیٹے رہنے کے باوجود اسے آوازیں سنائی دیتی رہی تھی۔ پھر جب رات کو اسفر زری کو لینے آیا تو سب خوش گپیوں میں مصروف تھے، کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی اور اس کی کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ سب اس کے بغیر بھی خوش تھے، جبکہ ابا کے دیے گئے تانے رات بھر اس کی سماعتوں میں گونجتے رہے تھے۔ وہ 1-2 گھنٹے سے زیادہ سو بھی نہیں پائی تھی۔ جب وہ صبح گھر سے نکلی تو ابا دیوان پر بیٹھے اپنی پشاوری چپل کے اسٹریپ بند کر رہے تھے۔ نہائے دھوئے تر و تازہ سے حلیے میں نفاست سے آئرن کیے گئے لباس میں پرفیوم کی خوشبو سے معطر وہ کتنے مکمل لگتے تھے۔ ان کی سب تیاری امی کی مرہون منت تھی۔ پرفیوم اسپرے سے لے کر جوتوں کی پالش کرنے تک سب کام امی کرتی تھیں۔ اسے ان سب پر مزید غصہ آیا۔ وہ کیوں ابا کو اس طرح فلمی ہیروز کی طرح سجا بنا کر گھر سے بھیجتی تھیں؟ وہ کیوں ابا کی اتنی خدمت کرتی تھیں؟ ایسا شخص ایسی عزت و تکریم کے قابل کب تھا، جبکہ امی کو ان کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا؟ ابا سے تو ویسے بھی نینا کی اصلی دشمنی تھی۔ وہ جب بھی اسے تیار ہوتا نکلتے دیکھتی اسے ان پر غصہ آنے لگتا۔ اسے ہمیشہ یہ وہم رہتا تھا کہ ابا جب بھی گھر سے اس طرح نکلتے ہیں تو اس کی وجہ کوئی خفیہ ملاقات ہوتی ہے۔ حالانکہ ہوش سنبھالنے سے لے کر اس نے انہیں ہمیشہ ایسے ہی گھر سے نکلتے دیکھا تھا، لیکن پھر بھی جانے کیا بات تھی کہ ابا کی زندگی میں جب بھی کوئی دوسری عورت آتی اسے امی سے بھی پہلے خبر ہو جایا کرتی۔ اس کی نظر میں اس کی ماں ایک بے وقوف عورت تھی۔ ابا کو اس طرح دیکھ کر اس کا دل جل گیا تھا۔ رات کتنا کچھ ہوا تھا اور ابا پھر بانگ کے سجیلے بنے گھر سے باہر جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے، اسی لیے وہ پہلے سے کافی دل جلا لیے ایمان کے گھر آئی تھی۔ اور اب اما رضیہ نے یہ نئی اطلاع دی تھی۔ اس نے تیکھے چتون کے ساتھ انہیں گھورا۔ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے سمی بیٹے؟ کیوں انہیں میری خدمات کی ضرورت نہیں؟ میں کوئی کام والی ماسی تھوڑی ہوں کہ یکدم تنخواہ پکڑا کر فارغ کر دی جاؤں۔ نہیں چاہیے مجھے یہ پیسے، میں ایڈوانس سیلری لیتی ہوں جو کہ میں پہلے ہی لے چکی ہوں۔ اب مجھ پر لازم ہے کہ میں پورا مہینہ ایمن کو پڑھاؤں گی۔ کوئی مجھے روک کے تو دکھائے۔ آپ ایمن کو بھیجیں اور جا کر اپنے بیٹے سمی کو بھی میرا میسج دے دیں کہ میں وہ بلا نہیں ہوں جو آسانی سے ٹل جاؤں۔ وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ اما رضیہ نے پہلے کچھ حیران اور پھر پریشان ہو کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اب آپ کیوں گھور گھور کر مجھے دیکھ رہی ہیں؟ جائیں جائیں ایمن کو بھیجیں۔ وہ اسی انداز سے بولی تھی۔ اما رضیہ اس کے انداز سے خائف ہو کر واپس جانے کو مڑی اور پھر کچھ سوچ کر واپس پلٹ آئیں۔ آپ کی بات درست ہوگی بٹیا، لیکن سمی صاحب نہیں مانیں گے۔ وہ ایمن کو ہاسٹل بھجوا رہے ہیں، وہاں کہیں اسلام آباد مری میں۔ انہوں نے رات ہی مجھے بتایا تھا۔ ان کا انداز پہلے سے بھی زیادہ بجھا ہوا تھا۔ نینا نے اکتا کر انہیں دیکھا۔ یہ بات تو مجھے ایمن بھی بتا چکی ہے کہ اس کے سیانے والد محترم اسے ہاسٹل بھیج رہے ہیں۔ وہ مزید ناراض ہوئی۔ ایمن کا رویا رویا سا پھیکا پھیکا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس نے اپنا رخ بالکل اما کی جانب کیا۔ اما رضیہ، آپ پتہ نہیں ان لوگوں کے ساتھ کیسے کام کر رہی ہیں۔ خدا کی قسم ذرا بھی قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں یہ مسٹر اینڈ مسز سمی۔ پہلے بے چین پھر رہے تھے کہ لاہور گرامر میں ایڈمیشن ہو جائے، اب یکدم بورڈنگ میں بھجوانے کا شوق اٹھ گیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے ان کا؟ کوئی دماغی خلل ہوگا یقیناً۔ اولاد سنبھالی نہیں جا سکتی تو پیدا کیوں کر لیتے ہیں لوگ؟ وہ چڑھ کر جیسے خود سے باتیں کرنے لگی تھی۔ اما رضیہ چپ رہیں، لیکن ان کی لمبی ٹھنڈی گہری سانس نے نینا کو مزید اکتا دیا تھا۔ کوئی تو وجہ بتائی ہوگی آپ کے بیٹے سمی نے اس احمقانہ، خود غرضانہ اور جذباتی فیصلے کی۔ وہ اپنی اکتاہٹ چھپانے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ اما رضیہ نے اس کا انداز بغور دیکھا، پھر وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتی اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھی۔ وہ انہیں صاف کو لیکن ایمن کی ہمدرد نظر آتی تھی۔ اسے اصل بات بتا دینے میں حرج ہی کیا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کی جو بلا وجہ ابل پڑی تھیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، شہرین سمی، ایمن کی بدقسمت ماں۔ وہ چھوڑ کر جا رہی ہیں ہم سب کو۔ انہوں نے جملہ ادا کیا تھا یا شاید اگلا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ صوفیہ نے چائے کا کپ میز پر رکھ کر واپسی کی راہ لی تھی جبکہ کاشف نے پکارا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ آپ کو پتہ تو ہے میں اس وقت قرآن پڑھتی ہوں، انہوں نے سادہ سے انداز میں جواب دیا۔ یہاں بیٹھ کر پڑھ لو قرآن۔ کاشف صاحب کی دلی خواہش تھی کہ وہ ان کے پاس بیٹھتی۔ یہاں ٹی وی چل رہا ہوگا اسی لیے باہر جا رہی تھی۔ انہوں نے وضاحت کی۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ ان کے گھر میں ٹی وی سر شام جو چلنا شروع ہوتا تو رات گئے بند ہوتا۔ کاشف
کی گھر میں موجودگی ہوتی تو نیوز چینل چلتے اور صوفیہ گھر میں اکیلی ہوتی تو دوسرے چینلز کی آواز سے گھر گونجتا رہتا۔ دونوں بیٹیوں کی شادی کے بعد سے ان دونوں کے درمیان جیسے کرنے کے لیے باتیں ہی ختم ہو گئی تھیں۔ وہ دونوں ٹی وی سے ہی دل بہلاتے رہتے تھے۔ میں ٹی وی کی آواز بند کر دیتا ہوں، یہیں بیٹھ جاؤ نا، انہوں نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ صوفیہ کے لیے اب اس انداز میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی تھی۔ ایک وقت تھا ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے شریک حیات ان کے پاس بیٹھیں، انہیں وقت دیں، ان کی چھوٹی چھوٹی بے سروپا باتوں کو سنیں، لیکن وہ مصروف رہتے تھے۔ ان کی دلچسپیاں اور ترجیحات مختلف تھیں۔ وہ ساتھ بیٹھتے تھے، کھانا چائے اکٹھے ہی ہوتی تھی، لیکن ان کا دھیان ٹی وی یا موبائل یا کاروباری مصروفیات کی جانب رہتا۔ اب جب سنہرا وقت گزر گیا تھا، بچے بیائے گئے تھے، کاشف کو بڑھاپے اور جگر کی بیماری نے گھر تک محدود کر دیا تھا، تو صوفیہ کو بھی ان میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ان کا دھیان اب عبادت میں زیادہ لگنے لگا تھا۔ گھر کے کام کاج سے جو وقت بچ جاتا وہ عبادت کی نظر ہو جاتا۔ انہیں شوہر سے زیادہ اب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دلچسپی محسوس ہوتی تھی جو وہ زری اور اس کے آنے والے بچے کے لیے جمع کر رہی تھی۔ جی اچھا، میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے وہیں بستر پر بیٹھ گئیں اور گود میں قرآن رکھ کر دھیمی آواز میں ہل ہل کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ زری کیسی ہے؟ بہت دن ہو گئے آئی نہیں وہ۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے جب کاشف نے انہیں دوبارہ ٹوک کر سوال کیا۔ ابھی 4 دن پہلے تو رات بھر رہ کر گئی ہے، روز روز تو نہیں آ سکتی نا۔ اصفر ویسے بھی زیادہ دن رہنے نہیں دیتا اسے۔ انہوں نے لمحہ بھر کے لیے قرآن پاک سے نظر ہٹائی تھی۔ اصفر شوہر ہے اس کا، مالک نہیں ہے کہ اسے اجازت لی جائے۔ اسے کہہ دینا کہ میری بیٹی کو زیادہ روک ٹوک کی عادت نہیں ہے، کاشف نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ اوہ، بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں آپ۔ اصفر کا کیا قصور؟ آپ کی اپنی بیٹی کا دل نہیں لگتا اب اس گھر میں، اور پھر اس کی غیر موجودگی میں اصفر کو کھانے پینے کا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ صوفیہ نے وضاحت کی تھی اور پھر دوبارہ سے قرآن پڑھنے لگی۔ زری کی شادی کو 2 سال ہونے والے تھے، لیکن کاشف کے دھونس بھرے شکوے ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ یہ تو نرے چونچلے ہیں، کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کسی کو بھی۔ لاہور ہے یہ، کاموں کی نہیں، ہر چیز مل جاتی ہے باہر سے۔ وہ بھی تو ہے تمہاری چہیتی لخت جگر، ہر 2 دن بعد یہاں موجود ہوتی ہے۔ اس کے شوہر کو کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہوتا کیا؟ کاشف کے لہجے میں طنز تھا اور اس کا اشارہ نینا کی طرف تھا۔ صوفیہ نے ایک بار پھر قرآن پر سے نظریں ہٹائی اور ان کا چہرہ بغور دیکھا۔ نینا کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیشہ اسی طرح طنزیہ انداز اپنا لیتے تھے۔ وہ شروع سے من موجی سی ہے، آپ کو پتہ تو ہے۔ وہ نہیں خاطر میں لاتی شوہر کو، اور پھر اس کے گھر میں ملازم ہے نا، چولہا چوکی تو ایک دن بھی نہیں کی اس نے۔ اس کی ساری توجہ تو بچی پر ہوتی ہے، اس کے لیے ہی کرتی ہے سب۔ صوفیہ نے جتایا نہیں تھا بلکہ بات برائے بات کی تھی، لیکن شوہر کو اپنی ناراضگی کا ظاہر کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ اسے سکھایا ہی کب ہے تم نے یہ سب؟ اچھا ہوا جو نہیں کرنی پڑی چولہا چوکی، ورنہ ناک کٹ جاتی تمہاری۔ یہ تو زری ہی ہے جس نے ماشاءاللہ سب بہت اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا ہے، نینا سے تو کسی چیز کی امید ہی نہیں ہے مجھے۔ کاشف کا لہجہ کافی تلخ ہو گیا تھا۔ صوفیہ نے قرآن کو چوما، بند کیا اور بڑے تحمل بھرے انداز میں بولی، نینا کی زبان تیز ہے لیکن زری سے زیادہ سمجھدار ہے، زری سے زیادہ بہتر طریقے سے گھر سنبھال رہی ہے اپنا، سوتیلی اولاد کو ساتھ لے کے چل رہی ہے، اور کتنی سمجھداری چاہیے آپ کو۔ کاشف نے ان کے چہرے کی جانب دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے اس سے، تمہاری چہیتی بیٹی ہے، میں کچھ کہوں گا تو تمہیں برا لگے گا۔ انہوں نے ٹی وی کی جانب دیکھتے ہوئے تانا سا دیا۔ صوفیہ کو نینا سے جتنی بھی شکایتیں رہی ہوں، یہ بھی سچ تھا کہ وہ شوہر کے سامنے اس کی ہمیشہ حمایت ہی کرتی تھی۔ انہوں نے ایک دم سے برا مان کر شوہر کا چہرہ دیکھا۔ انسانی رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں، آپ پچھتا بھی رہے ہوں تب بھی منہ سے اس کا اظہار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کے ساتھ بس یہی ہو رہا تھا۔ وہ فقط اتنا چاہتی تھی کہ کاشف اب نینا سے خار کھانا بند کر دیں، جبکہ کاشف کو اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات بھی کرخت ہو گئے تھے۔ وہ تمہیں شروع سے ہی بہت عزیز رہی ہے صوفیہ، تمہیں اس کی کوئی کبھی غلطی ہی نہیں لگی۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ بالکل تمہارے جیسی ہے۔ صوفیہ نے ان کی جانب دیکھا اور پھر ہاتھ سے انہیں مزید بولنے سے روک دیا۔ نہیں کاشف صاحب، آپ مجھے بول لینے دیں، آپ ساری زندگی غلط تجزیہ کرتے رہے ہیں۔ صوفیہ کا انداز بالکل دو ٹوک تھا۔ ان کا ہاتھ قرآن کے اوپر تھا، ان کا دل چاہا سب کچھ کہہ ڈالیں۔ اصل میں نینا بالکل آپ کے جیسی ہے، اس نے نقوش اور رنگ بے شک میرا لیا ہو، باقی سب تو آپ کا پرتو ہے، عادات، رویے، سلیقہ سب آپ جیسا ہے۔ اس کی طبیعت میں ضد آپ جیسی، نخرہ آپ جیسا، بے صبری آپ جیسی، برداشت بھی آپ کے جیسی ہی ہے، جلد باز بھی وہ آپ کے ہی جیسی ہے، اور بس آپ کو وہ کبھی اس لیے اچھی نہیں لگی کہ وہ آپ کو اس گھر میں اپنا سب سے بڑا حریف لگنے لگی تھی، اسی لیے بچپن سے لے کر اب تک آپ نے ہمیشہ اس سے مقابلہ کیا ہے، اسے کبھی محبت ہی نہیں دی۔ اب معاف کر دیں اسے، وہ پہلے ہی بڑی مشکل میں ہے۔ انہوں نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، لہجہ گلوگیر ہو گیا تھا۔ وہ مزید بھی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ جیسے حلق میں پھنس گئے۔ نینا کا چہرہ نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ اس بار جب وہ ویکینڈ پر رہنے آئی تھی تو اس کے انداز بہت مختلف محسوس ہوئے تھے انہیں۔ وہ منہ پھٹ اور بدتمیز تھی، اپنے دکھوں کو رو کر نہیں چیخ چلا کر ظاہر کرنے کی عادی تھی، لیکن کبھی شکست خوردہ نہیں لگی تھی
थी वो उन्हें। अब तो वो हारी हुई लगती थी। वो माँ थी उसकी, बुझी हुई आंखें उनसे मुखफ़ी नहीं थीं, लेकिन इनके दरमियान इस कदर जज्बाती फासले थे कि वो चाहकर भी इसका दुख पूछ नहीं पाती थी। और वो तो कभी इन पर अपने आप की दिल की बात ज़ाहिर ही नहीं करती थी। उसे आदत ही नहीं थी। माँ होने के नाते वो इसके किरची किरची वजूद को देखती थी, लेकिन कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती। और अगर कभी पूछने की इब्तिदा कर भी लेती थी तो वो ऐसा तड़कता हुआ जवाब देती कि वो बेबस होकर गुस्सा करने लगती थी। लेकिन उन्हें दुख ज़रूर होता था, और इनकी ख्वाहिश थी कि काशिफ भी इस दुख को महसूस करें। बेशक मुँह से ना कहें, अपनी गलतियों का कोई अजाला, कोई कफ़ारा अदा ना करें, लेकिन अब उसे कोसना बंद कर दें। लेकिन चाहकर भी वो ये बात अपने शौहर को समझा नहीं पाती थी, जबकि वो इनके इल्ज़ामात को सुनकर नाराज़ से नज़र आने लगे थे। सोफिया, तुम मुझे ही इल्ज़ाम देती रहना। सारी ज़िंदगी यही किया है तुमने। इसी वजह से नैना ने कभी मेरी इज्जत ही नहीं की, कभी मुझे बाप वाला मान ही नहीं दिया। मुझे ताने देने के बजाय अगर तुमने 4 अच्छी बातें कभी उसको सिखा दी होती तो शायद हालात आज मुख्तलिफ होते। लेकिन हकीकत यह है कि तुम हमेशा नैना की गलतियों पर पर्दे डालकर उसे शह देती आई हो। यही वजह है कि वो आज अपने गलत फैसलों की वजह से मुश्किलात का शिकार है। ज़री भी तो है, हमेशा मेरी इज्जत करती है, हमेशा मेरे फैसलों का एहतराम करती है, लेकिन ये मोहतरमा दो बदो मुकाबले करने को हमेशा तैयार। लेकिन एक बात तुम भी याद रखना, वो ज़्यादा दिन इस फैसले पर कायम नहीं रह पाएगी। रोती धोती इसी घर वापस आएगी, और ये बहुत जल्दी होगा, देख लेना तुम। और फिर उसे एहसास होगा कि बाप की अहमियत क्या होती है, बाप का घर क्या होता है। वो तल्ख लहजे में कह रहे थे। सोफिया के तानों ने उन्हें ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था। सोफिया चंद लम्हे उनकी शक्ल देखती रही। उनकी आंखें बिल्कुल डुबडुबा सी गईं। बदिक्कत बोल पाई थीं वो। जब बेटियां ब्याही जाती हैं ना, तो उनको कोसने नहीं देते, ताने नहीं देते उन्हें, बल्कि उनके लिए दुआएं करते हैं, उनकी भलाई का सोचते हैं, इनकी गलतियों और कोताहियों पर पर्दे डालते हैं। उन्होंने गहरी सांस भरते हुए बमुश्किल कहा, और बोझल दिल के साथ अपनी जगह से उठ गईं। आंखें छलकने को बेताब थीं। टिक 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 घड़ी की सुइयां रात के पहर काफ़ी बुलंद आवाज़ में अपने सफ़र की जानिब गामजन थीं। समी की आवाज़ से आँख खोली थी, या जाने किस एहसास से। उसने करवट बदली और फिर खुद ही चौंक सा गया। वो अकेला सोया हुआ था। उसे एक लम्हे में ही वो सब कुछ याद आ गया जो रात इस पर बीता था। वो कनैन की गोद में सर रख कर खूब रोया था, और फिर जब दिल का दर्द का गलबा कम हुआ तो इसने उसे कमरे से निकल जाने के लिए कहा था। वो इस हद तक पर चुपचाप उसकी शक्ल देखती रही, और फिर बिना कुछ कहे बाहर चली गई। ख्याल उसे कौनैन का आया था, लेकिन याद शहरीन की आई थी। वो शहरीन के लिए बेचैन हुआ। वो झटके से अपनी जगह से उठा, फिर बिना चप्पल पहने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। साथ वाला कमरा एमन का था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो सामने ही बेड पर एमन लेटी हुई नजर आई। कोई दूसरा वजूद दिखाई नहीं देता था। कौनैन, कौनैन, उसने आवाज़ दी और कमरे के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने बाथरूम के दरवाजे की जानिब देखा, वहाँ भी तारीकी नज़र आ रही थी। इसका मतलब था कि वहाँ पे भी कोई नहीं था। इसका दिल एकदम घबराने लगा। एमन के कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़कर वो तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया। लाउंज में अंधेरा था, लेकिन बाहर पोर्ट से रोशनी की हल्की सी लकीर भी आ रही थी, जिससे अंदाज़ा था कि लाउंज का मरकज़ी दरवाज़ा बंद है। इसने ज़रा सुक्का सांस लिया। इस दरवाजे के बंद होने का मतलब था कि वहाँ से कोई बाहर नहीं गया। इसने मुड़कर किचन की राह ली। ज़रा नज़दीक होने पर उसे वहाँ रोशनी नज़र आई। कौनैन, इसने फिर आवाज़ दी। एक ही लम्हा था जब हुनूदगी के बाइस थकी हुई सी आंखें लिए कौनैन नमूदार हुई। शहरीन कहाँ है? वो ऊपर कमरे में नहीं है। मैंने ईमन का कमरा भी चेक कर लिया, वो वहाँ भी नहीं है। उसने बेचैनी से सवाल किया। कौनैन ने आंखें पटपटाकर उसे घूरा था। भूख लग रही थी उन्हें। इनका ट्राइफल खाने को दिल चाह रहा था, वही बना के दिया है। नींद के बाइस इसकी आंखें काफ़ी बोझल थी और आवाज़ में भी बोझलपन नुमाया था। अच्छा, इसने कौनैन के अक़ब से शहरीन को ढूंढने की कोशिश की और फिर कुछ सोचकर वहीं रुक गया। शाम को जो कुछ हो चुका था, इसकी वजह से उसे बराह रास्त किचन तक जाने में झिझक महसूस हो रही थी। वो, मेरा मतलब है, सब ठीक है ना? कौनैन इसकी शरीक हयात थी, लेकिन इनके दरमियान एक हया का रिश्ता था, इसीलिए वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाया। आ जाएं, सब ठीक है, ट्राइफल से खेल रही हैं, उसने उकता कर कहा। समी थके थके से कदम उठाता किचन में दाखिल हुआ। भाई, भाई, ये तो बहुत मीठा है, फुप्पो ने बनाया है मेरे लिए, मीठा मीठा। शहरीन ने उसे देखकर बचकाना से अंदाज में कहा। वो तड़प कर उसके करीब आया था। तुमने ट्यूटर को तो बता दिया था ना कि आज वो छुट्टी कर ले? समी ने हॉस्पिटल के वेटिंग लाउंज में बैठे हुए शहरीन से पूछा था। वो एमन की वैक्सीनेशन के लिए वहाँ आए हुए थे। हाँ, उसको तो 2 दिन पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था मैंने। शहरीन ने इस बात में सर हिलाया, फिर एमन के बालों में लगी पिन को दोबारा दुरुस्त करते हुए लगाते हुए बोली, इसको इन्फॉर्म करना इंतहाई ज़रूरी है, वरना वो फ़ौरन नाराज़ हो जाती है कि मैं तो आ गई लेकिन एमन मौजूद नहीं थी। इतनी अच्छी ट्यूटर की नाराज़गी में मोल नहीं ले सकती। शहरीन का अंदाज़ ट्यूटर के मामले में हमेशा ही पुरजोश हो जाया करता था।
समी ने नागवारी से सर झटका। अब इतना भी सड़ना चढ़ा हो एक ट्यूटर को, खामखा में नाराज़ होती हैं वो मोहतरमा। इनको तो खुश होना चाहिए कि इनको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, छुट्टी करेंगी मोहतरमा और हम कोई फ़ीस थोड़ी काट रहे हैं, फ़ीस तो पूरी अदा करते हैं उनको। उसने शहरीन को चिढ़ाने के लिए तकब्बुर भरे अंदाज में कहा। वो जानता था शहरीन एमन की ट्यूटर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनती। शहरीन ने इसकी बात की तरदीद के लिए फ़ौरन गर्दन नफ़ी में हिला दी। अरे नहीं भाई, कहा ना इसकी नाराज़गी का रिस्क नहीं ले सकती मैं। वो जितने प्यार से मेरी एमन को पढ़ाती है ना, ऐसे कोई दूसरा नहीं पढ़ा सकता। इसकी एक एक चीज़ पर सख्त तवज्जो है, वर्बल हो या मोटर स्किल्स की प्रैक्टिस, हर चीज़ पर मेहनत करती है। एमन को पेंसिल भी नहीं पकड़ने आती थी, लेकिन अब देखो तो लेटर फॉर्मेशन से लेकर कलरिंग तक हर चीज़ में इम्प्रूव किया है उसने। वो तफसील से सुन रही थी। ये शहरीन की आदत थी, उसे जब कोई भा जाता तो उसकी तारीफ़ में वो ज़मीन आसमान के कलावे मिलाने को तैयार रहती थी। समी बेदिली से सुनता रहा। इनकी अपॉइंटमेंट फ़िक्स थी, लेकिन फिर भी रश होने के बाइस ताख़ीर हो रही थी और इसीलिए समी की उकताहट भी बढ़ रही थी। इसी दौरान एमन ने अपनी पानी वाली बोतल शहरीन की जानिब बढ़ाई। समी की तवज्जो इन दोनों की ही जानिब थी। शहरीन ने हाथ आगे बढ़ाकर बोतल को पकड़ना चाहा, लेकिन बोतल नीचे गिर गई। ओहो, ध्यान से एमन, मेरे हाथ में देने के बजाय आपने बोतल नीचे गिरा दी, वो सर को झटकते हुए नाराज़ से लहजे में बोली। समी ने हैरत से उसकी जानिब देखा, क्योंकि वो गौर कर रहा था। शहरीन ने जानबूझकर अपना हाथ उस जाविये से बढ़ाया ही नहीं था जिस जाविये से एमन उसे बोतल पकड़ा रही थी। समी ने झुककर बोतल उठाई और कुछ कहे बिना इसने वो बोतल शहरीन को देनी चाहिए। शहरीन ने हाथ आगे बढ़ाया। एक बार फिर समी ने गौर से देखा। वो हाथ को बिल्कुल अलग सिमत में ले जा रही थी। इस तरफ देखो ना, ऐसे तो फिर गिर जाएगी, समी चिढ़कर बोला। शहरीन ने सर झटका। अच्छा सॉरी, मुझे नज़र नहीं आया था। वो कुछ उलझी हुई लगती थी। मुझे लगता है मेरी आईसाइट कुछ कमज़ोर हो रही है, बाज़ औक़ात मुझसे चीज़ों पर फोकस नहीं हो पाता। वो सीधे हाथ की शहादत की उंगली और अंगूठी से आंखों को मसलते हुए बोली। सर्जरी के बाद से इसकी आईसाइट पर फ़र्क पड़ गया था, लेकिन वो ऐनक नहीं लगाती थी। एमन का नाम पुकारा गया तो वो दोनों एमन की हमरा मतलूबा डॉक्टर के कमरे में चले गए। एमन की सेहत बिल्कुल ठीक थी। इसका कद काट भी अपने उम्र के बच्चों के हिसाब से बिल्कुल ठीक बढ़ रहा था। डॉक्टर ने इसका वज़न, कद और दांत वगैरह चेक करने के बाद इन्हें डिस्पेंसरी में जाने के लिए कहा, जहाँ एमन को नर्स इंजेक्शन लगाने वाली थी। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट नेक्स्ट बर्थडे पर होगी, जब एमन 7 साल की हो जाएगी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए नुस्खा शहरीन की जानिब बढ़ाया। 7 नहीं 5। शहरीन ने तस्हीक की और साथ ही नुस्खा पकड़ने के लिए हाथ आगे किया। इसके अंदाज और अल्फाज दोनों पर ही न सिर्फ डॉक्टर बल्कि समी ने भी चौंक कर उसका अंदाज देखा। एमन 6 साल की नहीं है क्या? डॉक्टर चूँकि इनको 1 साल से जानती थी। एमन न सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए बल्कि हर किस्म के वायरल इन्फेक्शन वगैरह के लिए भी इनके पास ही आती थी, इसीलिए वो इस फैमिली से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। उन्होंने शहरीन की बात पर इजहार हैरानगी किया कि इनके पास तो एमन का सारा रिकॉर्ड मौजूद था, तो मिसेस समी किस बात पर इनकी बात को रद्द कर रही थी। जी डॉक्टर, आप सही कह रही हैं, एमन 6 साल की ही है। शहरीन को तो आजकल कोई बात ठीक से याद ही नहीं रहती। ये आजकल खैबर पख्तूनख्वा के करीब करीब घूमती रहती है। समी ने बज़ाहिर मुस्कुराकर मगर तंजिया अंदाज में कहा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर समी की जानिब देखा, फिर दोबारा शहरीन की जानिब देखने लगी। अच्छा वाकई, लेकिन ऐसा क्यों? इसकी वजह कोई सियासी वाबस्तगी तो नहीं है ना? वो भी मजाक करने वाले अंदाज में पूछने लगी। इनकी फैमिली के साथ फैमिली टर्म्स तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वो फ्रेंडली टर्म्स ज़रूर बन गए थे। नहीं नहीं, वजह कोई नहीं है। दरअसल इनकी अदे रहती हैं ना वहाँ पेशावर में, इसीलिए इनका ध्यान गुमान सब वहीं रहता है आजकल। समी अब की बार हंसा था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और साथ ही दोबारा नुस्खा शहरीन की तरफ बढ़ाया और तभी समी ने इन्हें कदरे चौंकते हुए देखा। इसने यकदम शहरीन को देखा। शहरीन ने डॉक्टर के नुस्खे वाले हाथ के जाविये से बिल्कुल अलग सिमत में अपना हाथ बढ़ाया था और नुस्खा पकड़ना चाहा था। समी ने देखा इसने नुस्खा हाथ में ना आने पर सर झटका और दोबारा से नुस्खा पकड़ने की कोशिश की। अब की बार डॉक्टर ने वो कागज़ का टुकड़ा बिल्कुल इसके हाथ में थमा दिया। समी ने डॉक्टर की जानिब देखा। वो इस्तेहफामिया अंदाज में देख रही थी। डॉक्टर, हमें आपसे एक बात और भी करनी थी। क्या आप शहरीन के लिए कोई अच्छा ऑप्थोपोलॉजिस्ट रेफ़र कर सकती हैं? इससे पूछ रहा था। डॉक्टर ने दोबारा शहरीन का चेहरा देखा और फिर समी की जानिब देखा। उनके अंदाज एकदम कुछ मज़ाक खेस से लगने लगे थे, जैसे कुछ समझ ना पा रही हूँ। अच्छा, क्या हुआ, कोई मसला है क्या? उन्होंने चंद मिनट के तवक्कुफ़ के बाद सवाल किया। वो दोनों अपनी जगह से उठे। शहरीन को मिलना है ऑप्थोपोलॉजिस्ट से, इसकी आईसाइट कुछ कमज़ोर हो रही है, समी ने जवाब दिया। इस दौरान डॉक्टर मुसलसल शहरीन की जानिब देखती थी। शहरीन, आप बच्ची को इंजेक्शन लगवाएं, मैं तब तक आपके हस्बैंड को डॉक्टर का एड्रेस ढूंढ कर देती हूँ। डिस्पेंसरी में काफ़ी रश होगा तो आप जाकर टोकन वगैरह ले लीजिए, इससे वक्त बच जाएगा आपका, डॉक्टर ने इससे कहा। वो सर हिलाते हुए एमन का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। समी वहीं खड़ा रहा। क्या मसला है? डॉक्टर ने शहरीन के कमरे से निकलते हुए समी की जानिब देखा था। ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ डॉक्टर, ये तो डॉक्टर से मिलकर ही पता चलेगा ना। मेरा ख्याल है आईसाइट वीक हो रही है, समी ने मुस्कुराते हुए कहा। शहरीन के रेगुलर चेकअप्स हो रहे हैं ना? डॉक्टर ने दूसरा सवाल पूछा और तब समी ज़रा ठटका था। जी, बाय एनुअली होंगे ना, नेक्स्ट मंथ है इसकी अपॉइंटमेंट।
اس نے ناسمجھی کے عالم میں بات مکمل کی۔ میرا خیال ہے آپ کو ان کے سرجن سے یا آنکولوجسٹ وغیرہ سے فوراً ملنا چاہیے۔ ڈاکٹر کے انداز سمی کو مشکوک کر رہے تھے۔ جی بہتر، آئی سرجن سے پہلے مل لوں، پھر ڈاکٹر طیب سے اپائنٹمنٹ لے لیتا ہوں۔ وہ کچھ کنفیوز سا ہو کر بولا۔ آپ عجیب انسان ہیں، اس مسئلے کو تو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں ٹالا جا سکتا۔ آپ فوری شوکت خانم کی اپائنٹمنٹ لیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا فوکس کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، اور پھر آپ نہیں بتایا۔ ان کا دھیان بھی آج کل گم رہتا ہے، یعنی یہ کچھ عجیب بیہیو کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ انہیں اب تک ان کے نیورو سرجن سے ملانے نہیں لے گئے۔ ڈاکٹر آپ کی باتوں سے گھرکنے کے انداز میں بولی تھی۔ نہیں ڈاکٹر، شوکت خانم والوں نے تو کلیئر کر دیا ہوا ہے نا، وہ مسئلہ تو الحمدللہ ختم ہو چکا۔ سمی نے ذرا سا گھبرا کر مگر عجلت سے کہا۔ اس کی تو ہمت ہی نہیں پڑتی تھی کبھی کینسر جیسا لفظ بھی منہ سے نکالنے کی۔ ڈاکٹر نے گہری سانس بھری، پھر اس کی جانب ہمدردی بھرے انداز سے دیکھا۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، لیکن کینسر بہت ظالم مرض ہے مسٹر سمی، یہ کب کیسے پلٹ کر آ جائے پتہ نہیں چلتا۔ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مسز کچھ ویئرڈ بیہیو کر رہی ہیں، اور میں نے خود انہیں نسخہ پکڑاتے ہوئے غور کیا، وہ بالکل بھی فوکس نہیں کر پا رہی۔ یہ اچھی علامتیں نہیں ہیں سمی صاحب، اسی لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ فکسڈ اپائنٹمنٹ کا انتظار کرنے کے بجائے آج ہی ڈاکٹر سے ملیں۔ اللہ نہ کرے کوئی پریشانی والی بات ہو، لیکن اٹس بیٹر ٹو بی آن دا سیف سائڈ۔ ہوپ یو گاٹ مائی پوائنٹ۔ ڈاکٹر کے انداز میں ہمدردی سی تھی۔ سمی کی تو جیسے جان نکل گئی، وہ گرنے والے انداز میں کرسی پر بیٹھ سا گیا تھا۔ وہ دن سمی کی زندگی کے لیے انتہائی پریشان کن دن تھا۔ سب کچھ مل جانے کے بعد ایک بار پھر چھن جانے کا احساس اس پر حاوی ہوا جا رہا تھا۔ وہ پہلے بھی ان پریشان کن لمحات سے گزر چکا تھا، پہلے بھی یہی سب ہاسپٹلز کے چکر، لیب ٹیسٹ اور رپورٹس کا جان لیوا انتظار اس کے حواسوں کو مفلوج کیے رکھتا تھا، لیکن اب تو حد ہو گئی تھی۔ درد انتہائی جان لیوا تھا۔ اس نے کسی کو بھی بتائے بنا دوبارہ شہرین کے آنکولوجسٹ سے رابطہ کیا، حالانکہ شہرین کا سال میں 2 بار میڈیکل فالو اپ تجویز کیا گیا تھا۔ ایک پورا پینل تھا جو اپنے مریضوں کے چیک اپس وغیرہ کے لیے متعین تھا، مگر سمی کی زبانی شہرین کے عجیب و غریب رویے کا سن کر ڈاکٹر نے پہلے کی طرح فوری MRI کا مشورہ دیا، اور ساتھ ہی سمی کو بھی بے نقط سنائی تھیں۔ آپ عجیب انسان ہیں، اتنے دن سے یہ سب دیکھتے رہے اور آپ نے ہم سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا، کسی کو بتایا نہ کسی سے بات کی۔ کیا ڈاکٹر سے مشورہ کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ برین ٹیومر کوئی نزلہ زکام جیسی چیز تھوڑی ہے جس کو آپ نے اتنی اہمیت دی ہے کہ بس نزلہ زکام سمجھ لیا، حالانکہ آپ کو پتہ چل رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ اب نارمل ہو رہا ہے۔ بقول آپ کے وہ بلا وجہ ہنسنے لگتی تھی، آپ نے انہیں کسی وجہ کے بغیر روتے بھی دیکھا۔ ان کی یادداشت کمزور ہو رہی تھی، آپ کو احساس بھی ہو رہا تھا کہ سب کچھ نارمل سے کچھ ہٹ کر ہے، لیکن آپ نے مجھے ایک کال بھی نہیں کی۔ وہ کافی ناراض ہو رہے تھے، اور سمی کا دل چاہا اپنا سر دیوار پہ دے مارے۔ یہ تو حقیقت تھی کہ سب کچھ نارمل نہیں تھا، اور وہ سوچ بھی رہا تھا کہ شیرین اپنی فیملی کے دباؤ میں یہ سب کر رہی ہے، وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ موذی مرض پلٹ کر بھی آ سکتا ہے۔ ابھی تو اس کے وجود سے پچھلے علاج کے سلسلے میں سہے گئے جھٹکوں کی ذہنی تکلیف بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے تو مکمل طور پر سکون کا سانس بھی نہیں لیا تھا، اور اب ایک بار پھر وہی ہوا تھا جس کے نہ ہونے کی اس نے لاتعداد دعائیں مانگی تھیں۔ وہ لمحہ جب رپورٹس دیکھ کر اسے شہرین کی حالت کے متعلق بتایا گیا تو اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ڈاکٹرز کے پینل کے سامنے ہی بیٹھ کر دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دے۔ سمی صاحب، ایک معالج کبھی اپنے منہ سے کسی مریض کے لیے بدفعل نہیں نکالتا۔ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ کسی کو مایوسی کے اندھیروں میں دھکیلیں۔ یہ ڈاکٹر طیب تھے، شہرین کے پینل کے سب سے سینئر ڈاکٹر۔ ان کے چہرے کے تاثرات نے ہی سمی کو سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ اسے ان کی کسی بات کا بھروسہ نہیں رہا تھا۔ یہی سب باتیں اس نے فقط چند مہینے پہلے بھی سنی تھی۔ ابھی دیر ہی کتنی ہوئی تھی اسے سکھ کا سانس لیے ہوئے، اور پھر یہ ڈاکٹرز اس کے سامنے جھوٹی تسلیوں اور دلاسوں کا انبار لیے ہوئے آ گئے تھے۔ لیکن کینسر، وہ بھی باقی آئندہ۔ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔